नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय हें सर्वधर्म समभाव तत्वांक म्हत्व दीत एकचारान रावपी राज्य. गोंयांत रावपी ओडिशाच्या नागरिकांनी गोंयची संस्कृताय आपणावची तशेंच गोंयच्या उदरगतीक हातभार लावचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलां. जगन्नाथ यात्रेचो रथ ओडपाची धार्मीक विधी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं काल जाली. ह्या वेळार पणजे मिरामार सर्कल ते पणजे फेरीबोट जेटी मेरेन जगन्नाथ रथयात्रा काडली. गोंयांत सुमार 40,000 ओडिशाचे लोक राबितो करतात. गोंयांत राबितो करपी ओडिशाचे नागरीक संघटने वतीन 2009 सावन गोंयांत जगन्नाथ रथयात्रेचें आयोजन जाता. ह्या यात्रेक भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक तशेंच भाजप सरचिटणीस सिद्धार्थ कुंकळयेकार, पणजी महापालिकेचे मेयर रोहित मोन्सेरात आनी हेर मानेस्त तशेंच व्हडा संख्येन भावीक हाजीर आशिल्ले. गोवा ये सबसे अलग है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कैथलिक सभी भाई और बहन यानी साथ में रहते हैं। इसी तरह से बाकी सभी देश के लोग भी यहाँ पे रहते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत इसी तत्व पर आप सभी लोग को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जगन्नाथ यात्रा में इस बार ओडिशा में बड़ी मात्रा से देश भर से लोग पूरे यानी ओडिशा में जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने के लिए गए हैं। गोंयच्या कितल्याशाच वाठारांनी सुक्याचो काळ चालू आशिल्ल्यान भात शेतकारांक खबरदारी घेवपाचो सल्लो शेतकी संचालनालयान दिला. शिंपणावळ सुविधा आशिल्ल्या शेतकारांक संरक्षक शिंपणावळ करची आनी रोयिल्ल्या शेतांत उदकाची पातळी उथळ दवरची अशें सांगलां. जाल्यार रोपणी करूंक नाशिल्ल्या शेतकारांक फावो तो पावस वा शिंपणावळ ये मेरेन वाट पळोवची असो सल्लो शेतकी संचालनालयान दिला. तशेंच शेतकारांक जमनीची ओलसाण सांबाळची, सुक्या काळांत रसायनीक सारें वापरप टाळचें, तण नियंत्रीत करचें, पिकांचेर कीड आनी पिकांच्या रोगाचेर नदर दवरपाक सांगलां. गोंय सरकारान 2026-27 खरीफ आनी रबी हंगामा खातीर राज्यभर प्रधानमंत्री फसल बिमा येवजण ह्या फुडेंय चालू दवरपाचो निर्णय घेतला. उत्तर गोंयांत बजाज जनरल इन्शुरन्स लिमिटेड आनी दक्षिण गोंयांत एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वरवीं ग्रामपंचायत क्लस्टर पावण्यार ही पिकावळ विमो येवजण चालीक लावपाची आसा. गोंयांत दाळीचें पीक जायना म्हूण दाळ अधिसुचोवणीच्या वळेरींतल्यान रद्द केल्या. जाल्यार उत्तर गोंयांत ऊस आनी भिंगटां रोवपाचें पीक कांय जाणूच घेतात म्हूण खरीफ हंगाम वरवीं ह्या पिकांक अधिसुचोवणींतल्यान काडून उडयल्या. गोंय सरकारान पावसाच्या काळांत उदका खेळांक परवानगी दिवपी 2023 वर्साची अधिसुचोवणी औपचारीकपणान फाटीं घेतल्या. व्यापक धोरण तयार जाय मेरेन ही अधिसुचोवणी रद्द जातली अशें सरकारान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय फांट्यांत खंडपीठान हे विशीं सुरू आशिल्ल्या याचिकेच्या सुनावणे वेळार आपली भुमिका मांडीत स्पश्ट केलां. बंदर खात्याच्या कॅप्टनान आदलो आदेश रद्द करून अधिसुचोवणी जारी केल्या. पारंपारीक नुस्तेमारी वाठारांनी आनी नुस्तें प्रजनन वाठारांनी खास करून पावसाच्या दिसांनी उदका खेळाबोटीचो नुस्तेमारीचेर परिणाम जाता. हाका लागून नुस्तेमारांच्या उदरनिर्वाहाचेर थेट परिणाम जाता अशी जनहीत याचिका नुस्तेमारी करपी फर्नांडीस हांणी न्यायालयांत दाखल केल्ली. गोंय सरकारान गोंय किरकोळ खनिज सवलतीचे नेम 1985 दुरुस्ती करून बारीक खनिजांची येरादारी आनी निर्यात हांचे खातीर खर नेम लागू केल्यात. दुरुस्ती केल्ल्या नेमांत दर्या मार्गासयत उदका मार्गांतल्यान ल्हान ल्हान खनिजांची येरादारी करपा खातीर दर मेट्रीक टनाक 65 रुपया प्रक्रिया शुल्क लागू जाता आनी निर्याती खातीर हेर राज्यांतल्यान खनिजां गोंयांत हाडपा खातीर आदींच परवानगी घेवची पडटा. तशेंच अशा हालचालींचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आनी परवाने जारी करपा खातीर खासा मार्गदर्शक नेम तयार करपाचो अधिकार सरकारान प्राधिकरणाक दिला. पुराभिलेख खात्यान मोडी लिपी शिकप्यां खातीर 20 ते 30 जुलय मेरेन 10 दिसांची कार्यशाळा आयोजीत केल्या. ही कार्यशाळा एकाच वेळार 2 सुवातांचेर जातली. एक कार्यशाळा सकाळच्या सत्रांत 10:30 ते दनपारां 1 मेरेन संत सोहिरोबानाथ आंबिये महाविद्यालय पेडणे हांगा आनी दुसरी कार्यशाळा दनपारच्या सत्रांत 2:30 ते सांजेची 5 वरां मेरेन गोंय विद्यापीठांत जातली. दादल्यांच्या क्रिकेटांत कार्डिफांतल्या सोफिया गार्डन्साचेर काल रातीं जाल्ल्या 3 खेळांच्या मालिकेत दुसऱ्या एका दिसाच्या खेळांत येजमान इंग्लंडान भारताचो 4 गडे राखून पराभव केलो आनी मालिका 1-1 अशी बरोबरीत हाडली. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ले प्रमाण गोंयांत कमाल तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां जाल्यार किमान तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 7:20 नमस्कार.